हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो फिन खेबसेबाव आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायफिनबाय। ओमफ्राय जों दाख्लै सूर्य सेन पार्कआव थांदोंमोन ना, ओमफ्राय बेयाव बिनि एकदम साखाथियावनो मेला नांबाय दंमोन आरोना, ड्रिमलेन्ड मेला। स' बेयावनो जों दसे हाबबोबाय। ओमफ्राय नै बेयाव जा मोजां मोजां इयारिंसफोर फानदों, बे मात्र 30 ताकाल' आरोना, जि मोजां मोजां नायलाय नोंथांमोना। बच्चे का भी होगा, पता नहीं, पूछ के देखिए। आप लेके आएगी? हाँ ठीक है। टिकेट दानखांबाय जोङो। टिकेट दानलायनांगौ आरोना बेयाव मेलायाव हाबनायनि सिगां। 10 ताका खरि लादोंमोन टिकेटआ। ओमफ्राय बिराद मानसि आरोना, अयथासार 1 तारिखमोन नालाय, स' बिराद मानसिफोर फैदों आरोना, मेलायावबो पार्कआवबो मोन ना, नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ'आव नुखाबाय। स' भिडिअ'आ गोलावद्राय जागोन, ओंखायनो आं माने बै मोनसे भिडिअ' एड खालामासै बे भिडिअ'खौ। नैबेयाव नागिन कन्यानो नै माबायदि नागिन कन्या नायनायनो होननानै हाबबाय आरोना। जों बेलेगावथ' जेरावबो गाखोआसै नालाय, लोगोफोरा हाया, आं आसा थाबोबाय आरो गाखोनो। দেখতে পাবে দেখে যদি কেউ আমাকে বলতে পারে আমার পছন্দ হয় না, আমি এক কথায় তার 30 টাকায় খাইতে পারবো। হচ্ছে বড় কথা বলতে পারবো, হতে পারে ছোট আনন্দ আপনাকে অনেক বেশি দেবো। আপনি কল্পনা করতে পারবেন না যেটা সম্ভব কীভাবে মেয়েটি বেঁচে আছে কীভাবে। ছোটদের আমরা টিকিট দেবো না, আপনার অমূল্য সময় আমরা নষ্ট করবো না। হাতে 5-7 মিনিট সময় থাকলে আপনি দেখে চলে আসতে পারবেন। নাগিন কন্যা তোমার লাল টুকটুকে জিত দেখাও। যারা ভেতরে মনসা কন্যা থেকে দর্শন করছেন, লম্বা লেজ আছে ভাই, তাকান দেখুন, মেয়েটা এবার লেজ নাড়ি দেখাচ্ছে। লেজ নাড়ি দেখা আপনারাও দেখতে পাবেন, দেখুন লেজ নাড়ি দেখাচ্ছে। পেটের দিকে তাকান, এবার সাপের শরীরে শ্বাস নেবে কিভাবে দেখে নেবেন, শ্বাস নিয়ে রাখাও। আর এই মেলার মাঝে সকলকে নমস্কার জানাও। নমস্কার। এবার খাবে, একা একা খেতে পারে না, কারণ হাত নেই পা নেই তো, তাহলে মেয়েটি খাইতে কিভাবে, কাছে আসুন দেখতে পাবেন নাগিন কন্যা আহার করে কিভাবে। ওই দেখুন ভেতরে রিং মাস্টার, সেখানে তার পছন্দের খাবারটা মুখে ধরছে, যে গ্লাসে একটু দুধ আর ফল ধরছে মুখে, মেয়েটি তার খাবারটা খেয়ে দেখাচ্ছে কিভাবে। যারা ভিতরে দেখছেন ভাই, ছবি তুলে নেবেন, খাওয়া হয়ে গেলে কথা বলে নেবেন। আমি আমার কথা বলে তাকে বলেছি, আপনি কিন্তু আপনার কথাটাই বলবেন। ভাই দেখে যান, জীবনে দেখার শেষ নেই। 3 মিনিট পর আমরা গেট করবো, আপনাদের সময় চিন্তা করতে হবে না। যা টিকিট কাটছে ভাই গেটে চলে যান, আমরা 3 মিনিট পরে আবার গেটটা খুলে দেবো। টিকিট এখানে 30 টাকা করে। বাচ্চাদের আমরা টিকিট দেবো না, তাদের বেরিয়ে দেখবেন। দেখে দেখে আপনি আমায় বলতে পারেন আপনার পছন্দ হয়, আমি আপনার পয়সা ফেরত দেবো। अगर पसंद नहीं आने से 30 रुपये साथ वापस मिलेगा। 3 मिनट के बाद गेट खोल दिया जाएगा। जल्दी कर इधर से टिकट लीजिए, गेट पर खड़ा हो जाइए। अपनी आंखों से देख लीजिए सांप पर लिखे की नागिन कन्या, पूरा शरीर सांप जैसे और बदन खूबसूरत राज कन्या की तरह। आंखों समय की लेकिन अंदर में खाती पीती और बात भी करती। इधर से टिकट लीजिए, गेट पर खड़ा हो जाइए। 3 मिनट के बाद गेट खुल जाएगा। 30 मिनट के बच्चे को टिकट नहीं लगता, 7 लोग को देख लीजिए। नुनानै आं बिराद कनफिउज जाबाय आरोना, नंगौना नङा होननानै खाथियाव थांना नायहैलायबाय, उनथिंबो नायहैलायबाय आं, माने उनथिंबो ओरैबायदि फिसा आरोना बक्सआ।
ओमफ्राय नायदो रायजोफोर मानसिफोरखौ माबायदि उल्लु बानायना जोंबो उल्लु जानानै हाब्बाय आरो ना जेरावबो गाखोनाय जायासै नालाय लोगोफोराबो हाया बेलेगफोराव गाखोनो बिनिखायनो बेखौनो नायसाबबाय आरो ना जोङो गोसोखौ सान्ति होनानै फैबा माबायदि नागिन कन्या होननानै नायनायबाय आरो ना ओमफ्राय माबायदि थाखा खामायनो थाखाय माबायदि थगायनायलाय मानसिखौ अब्लाबो नायबाय आरो ना जोंबो ऐसा मेला कभी नहीं देखी तेरे बाप ने